Tarame. Nonsense. Tonteria. Quatsch! Hi, it's me Andrew Trix. How you doing? Greetings from Munich. Today's pretty cool, great, a little bit warm, right? The sun is shining finally. Yeah. Ini agak silau say. Pakai kacamata kali ya. Sekarang gue lagi di Munich atau München ya, dengan rangka merayakan hari ulang tahun gue yang ke-22. Applause and cheers. Gue udah siapkan ini, ada prosecco dan cheers for me. That's great. I deserve that shit. For me, right? Birthday boy. So, kali ini gue mau membicarakan perihal kilas balik. Ya, bisa dikatakan 22 tahun itu sangat muda ya. Masih dalam usia remaja gak sih? Atau remaja menuju dewasa, entah gimana menurut kalian usia 22 tahun. Jujur ini personal dan gue merasa emosional kali ini. Kenapa? Karena beda dengan anak-anak yang lain gitu, remaja-remaja yang lain di usia 20 tahunan, gue merasa gue telah melewati banyak sekali hal, banyak sekali periode-periode yang sangat mengesankan. Baik pengalaman yang enak dan kurang enak gitu ya. Selalu terbenak ya di pikiran gue kayak, apa sih yang udah gue lakuin gitu ya di usia 22 tahun ini gitu. Apa sih hal yang gue sesali? Kenapa gue enggak melakukan ini? Kenapa gue melakukan ini gitu ya? Dan gue merasa tahun demi tahun kehidupan telah membuat gue lebih keras, lebih tough, lebih mature tentu. Lebih merasa menerima keadaan, bukannya pasrah, tapi kayak let it flow, let it go gitu. Shit happens, then let it go. Right? Dan ya, gue selalu membicarakan perihal ini dengan keluarga gue, khususnya kakak kedua gue, Bang Ari, shout out to him, dan mamah gue. Ya, tanpa keluarga gue bukan siapa-siapa gitu. I'm nothing without them. And I wanna say thank you so much for supporting me, for being there for me. It's been a while not to meet you guys. Anyways, my second brother is living in Japan right now. And my family, my dad, Baba, gue panggilnya Baba, my first brother, my mom, mama, they're living in Indonesia. Rindu, ya tentu. Tapi ya ini journey gue. Setiap orang memiliki jalan path-nya masing-masing dalam kehidupan. Ya. Dan speaking of birthday, tahun ke-22 ini gue merasa sangat I'm so ready, I'm set up, you know, like okay, what the next on? What should I face of, right? Apa sih yang gue harus hadapi untuk selanjutnya gitu ya? Karena setiap tahun pasti ada challenge yang membuat gue okay, let's go. Keep it up, keep moving forward, right? Dan I don't know, this year I hope everything's gonna be better, my best year. I don't know, but yeah, I'm gonna face with my maturity, with my patience, with my pace. Yang selalu gue katakan setiap hari, ini kebiasaan gue. Di shower terakhir saat mandi nih ya, showering gitu ya, di tetesan air terakhir di shower, gue selalu memejamkan mata, memeluk diri gue sendiri, dan berkata di dalam hati, everything's gonna be okay. Dan itu membuat gue lebih nyaman, lebih tenang, merasa gue lebih secure. Karena ya, ucapan dalam hati. Kilas balik ke belakang di usia 21, 20, ke belakang masa teenager gue. It was so rocky. So tough for me, but thank God I went through it well. I didn't feel like, oh damn, why did I do this, why, blah blah blah. No, tapi ada beberapa hal yang gue bukan sesali, tapi merasa kenapa gue enggak melakukan itu dulu, yaitu di masa-masa teenager gue. Buat anak-anak sekolah SD, SMP, SMK ya, hai. Apa kabar kalian? Mereka pasti tahu gue ya, gue tipe orang yang sangat ambisius. I was a fucking nerd, right? Kayak sekolah adalah segalanya gitu ya. Yeah, it's good though. But on the other hand, I had no life. Bisa dikatakan bahwa kehidupan gue waktu itu hanya belajar, terus me time dengan family gue, itu aja. Rutinitasnya belajar,
sekolah rumah, sekolah rumah, sekolah rumah, sekutu buku itu gue. Dan gue merasa sekarang ini kenapa waktu itu gue enggak menikmati masa teenager gue, explore masa-masa teenager gue enggak menyalahkan diri gue karena tidak melakukan itu, tidak ya, tapi gue melihat beberapa aspek kenapa gue melakukan itu. Mungkin waktu itu ya gue sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi dunia, untuk meraih impian gue yang sangat besar itu, yaitu study di luar negeri gitu ya. Itu semangat gue gitu, bener-bener gue merasa gue memakai kacamata kuda gitu, fokus ke tujuan itu gitu, tanpa melihat ke kanan ke kiri gitu. That was great, that was good. Tapi sampai gue menyampingkan kehidupan teenager gue. I had no dating life as, you know what, as teenager, like I had no fun at all. I had no party at the time. Just studying, and getting some great notes, right? Kenapa gue merasa sekarang kayak, Andre, why you didn't like chill a little bit at the time? Wah, kenapa? Ada di ini momen dimana gue udah ada di Jerman gitu ya. Pada saat gue throwback ke belakang, gue merasa, ya, nilai yang gue perjuangkan waktu itu, hal-hal yang gue perjuangkan waktu itu, that was nothing. Gak ada impactnya sama sekali terhadap kehidupan gue saat ini gitu. Kenapa gue sangat ambisius sebegitunya gitu. Dan ada masa dimana gue merasa I'm done with that shit. I couldn't do this anymore. I left everything behind. Then I tried to find something new of me, and that brought me here to Germany. Gue percaya semua hal yang telah dan akan terjadi telah diserap oleh Tuhan gitu, dengan sedemikian rupa. Maka dari itu untuk sekarang ya, mulai detik ini gue kayak let it flow. After fall, absolutely you need to have blueprints for the future, but just giving up to the God, right? God, I let you cook it, right? I let you. But yeah, gue merasa ada di episode hidup gue, I feel so blessed with everything that I got. Kenapa gue membuat video ini? Gue mau buat generasi muda gitu ya, khususnya untuk anak-anak Asia, remaja-remaja Asia, teenagers Asia, Asian teenagers, shout out to them, right? Gue tahu gimana kondisi situasi kalian di sana. Tidak mudah untuk melewati itu semua. Tapi pertama, percayalah kepada diri kalian sendiri. Lihat potensi diri kalian, fokus terhadap kelebihan kalian, jangan terhadap kekurangan diri kalian. Gali itu, kembangkan itu, and be the best of your version, right? Dan jika kalian memiliki mimpi, apapun itu, pertama percaya, dan kedua perjuangkan sampai titik darah penghabisan. Because you're worthy, right? You're so fucking worthy. It's clocking. It's Munich, right? Church, it's clocking. Praise the Lord. Thank you. Yeah, cheers. Then stop blaming your situation and condition. I know every single person has their own weakness, right? Their own itu bahasa Indonesia ya, kelebihannya sendiri, baik itu dari sisi materi, waktu, status, dan lain-lain gitu. Jangan fokus ke sana dan fokus tetap ke depan gitu. Apa yang telah terjadi jangan disesali, tapi buatlah itu sebagai pembelajaran buat kedepannya, and make it better, right? Gue melihat kehidupan gue kedepannya akan, I know none is perfect, right? It must be so rocky, so tough, I know, but I'm ready to face them, right? I'm set up well. I'm good at doing this shit, you know, like come on world. Dan ya, tahun ini pasti pretty busy buat gue karena minta doanya ya. Minta doanya dari kalian. Tahun ini gue ada ujian akhir di HEAPS. Kapan itu? November, Septemberan. Ya, penentuan gue selanjutnya, let's see ya. Dan sekali lagi, shout out to the people who's been supporting me, being there for me. I can't name you every single person, but I wanna say thank you so much for being kind to me, for being there for me. I'm so happy that I knew you, that I be a part of your life, be a part of your journey. And ya, makasih banyak ya. Itu aja untuk video kali ini. Spesial ulang tahun gue yang ke-22. Dan ya, jangan lupa untuk bahagia, explore some shit, right? I know age is just a number, right? So, because of that, have some fun, right? And yeah, be happy for yourself. It's me, Andre Tricks, and see you next time. Greetings from Munich. Bye. Be positive, be you, be yours.